Nsambisi parablarapa wakat litame tidna libendik mora kibaya wersim puni yamba ti irunda ya tene ti pugdi fagil kapi I kelranera la gesonga triti vizu it singra me wilgidi yamba ti sulning singeta masina yirgida yelle o samboni na sarandi kwera ti adesema obnya kayam to dama ya kayam zaman dara dimasa ute kura hampisi elawe anasira kibakitba la seka ya hanna yelen ton concert squeezing wilgi pano anga sutundu ni la fi san kai masila solmoa o kwesa po wilga miti arman sila nimbuida luna okida kom le passé nyoko lo san kai o kella zersa kwesi kostenga to damba to bi kan son masila nimbuida ti la fi la libre pam libro bidkelem pam vinamti ya tontonantara benanje zambelungu nzini bene andika useni kafandu kwesi liba luna alebra wa varo vati boy pala pinna nebara yita tenga kiringa zems kilo pam no vara fardon watin ditte mimti zems ilo kilo roka twenke bilbil ka twenke ba fa yuma yi biga fa say malti biba ya bilbil do sam pam fo kiringa ya kubo so ya nyokre ali leton me bol nyama ti wati jeker ko jeti teng taw dambanga ti wallahi ha sida mal silme be burkina ko ba me shiada ne yela taba ne neba wane ba fa vite ya totoro ya koma la sababu ton bon so gaden ten taw damma obi sababu to ton neba han bebe no irbarama irmarama bebe wa rawaki komie bala fasan ya masiri bilu na fotu fo be woro ka to fo be jinin dunu azan fa gidi fo handi bumme ning fa ya zalo fo sandi ka fo puga pidit fo mawa fo baba wa beyiri nanki kom walla fo riba katar nyodo mtwende timo yela mrabite yungo mambola mam yobi pugul tayelma ni kama yiba nyenti fara wa ruga kama mengi yela mti vara ya todo la mama boy sikri bilfu ningel na sakwabre pinime danyaba me itketembe nyabra puga bala koma kasaka rere jini ubiyela mtu kom santan ne da wen kale ton kwa tax bumba yelle pas koma jugia mit ne hawru mu ni biangan ko rent wale va la faran ko ne julay kabe duni ko ngale yiro waton da wumna kom ne ton ka miti ne ten kena woto kom sabab vikil luinki ton do matiaka ton yumna je yum pina na nen ton nan kanya yelo ko yi ton me nan kanya yelo ko ne wa ken woto ne tiya koma la sabab vikil tulu halan mal nyore na takam nya hanjehde Allahu alam mali suguri ten taw damma les jeke ne ngi mal ti to wallahi beni mala ko Massa Edkinda Tauri Wilgi Yamba ti région du centre-sud Nimbuida Bamba Pama Zuzenkreti Bala Poli pa la san bébé non posul moi Obiyimi la Keli Wakato Tenga Torsaba Arok Mar Christian Kabore sans comme nori Enkeng Bene Labsenkenga Keli Wakato ba misin kelen serré Dima Tor Damba Sambipo Leben passé Kudumda Tor Damba Nabramba Sambipo Keli Wakato ba misin kelen Tungi Ambang région du centre-sud Nimbuida Zulu bidkelem pam venam tia ton tonantara aneli tapsuba adia bamzin bene la ya biranji zambelongo on peut ne tondo Centre Sud Seigneur Poso ratenga na barok ma Christian Kabore ton ramen consolé Loromik na nam se le pa ne kanam sa taw damba sembebe ni ram to ban ton kin sa pour un absena man to men ton ri to région be de ton pam yidigri abse ka de tinga na ba yi région du Centre Sud gouverneur en lui tawri ni na nam sa fa gili ke pete ban ton ron sonsi sinki ne wala absena man to te manga zenga to te zabale la giba to ron te galango me bini fa gili ke pese bebe te bala mewa asena man to ton ron to mbasi sin le mi pa de sinki ne wala na jino mo rapon sembebe ni ra ali mesrasna ya toto lili ko bu to le boton lab ton randike anta tinga na barok ma Christian Kabore ti bam meke le jinben le on wuli ti bam menace rapsuka ati yele obu to le san kosa ba ton rampa pidisgu kanam sa taw dam lo poli ye dina taw damba sombe po benli ale ben passé no lo mikna nam sombe na ul province pour un ton ri en penar tinga na barok ma Christian Kabore aba mena ton kon ap ko bu to le lab sam pam tinga na barok ma Christian Kabore to na ton sosa abienga taw na wuli tabala bo ya tap ton roman to pam l'ortoria elle ben passé kalandoto la yeli buto to le 5e ne ba la bam province ha pour na wulu benle absana ton le meti sombo se kaboto no nentenga taw damba ba war mbene la lorol poli ke lan ton tira ne soda ni si sinna le ban yitba sinda ndabe po George na mano nda zamadon ba me senton na pam yi abzam sra basrin lil ba me yi ba boto le kelen ye uta kiwa la son pisila ni zable la ton yi tetenga na barok ma Christian Kabore na ton serba
idi tabe le wa wordor tenga pour un wilgi yamba ti asibra ute chuyu ndam pisi la ni un tout se ile pisi la yemrarari la sulni ngopsomboni na sarndi ti bale citoyen wa opto damanya ke yam nan kobzi na ila to fa ba damba to wilga minti wakatan kanga zima atara nyor halwuso ya bas wakatu ya we ba wakatu te bamya ke yam na man utune la wilga minti at papipila utu ya nura ni soba la sulle suntumdo tonwa bir pama ami valia abson la kolora neb kwabra bale citoyen wa ramba sinyak yamna leke zima ro rambo le sinkere ni tisukangab sen vigiligi zima yakrwe ngwa san yane Eric Ismaël Kinda sinya bale citoyen wa noresa abwini ga metitum kanga bale citoyen wa semana papibila wotone ya yum fagili sisingeni bale citoyen wa vigiluganta wotone labam vigintum kanga nyakat zima utekiwu nsongde badama ya ton bola tabisa to warunda wa kobzima to songa badama tumkanga ya hanke ne ton yumani wa tigri ton kre muma teka yumfa ya woto la ton manda ha wata utekiu ton bonda tabisa to wa kobzim to songa badama to pamla fiti min tizima yel ton zamana ya toro Sanya nezima ro ramba bami winiga me bala titum kanga bala citoyen wa semana aya bumsun wa wakato tibala anasonga me tibame tongon leke zima kosra lorto ya seleba kasanga runda wa le lor pore kelengara lohorma on winigi nebni se fagili senten un songo nezima tibkelendike nebni se sonwa nyakab zima na kendra budu le sayene Eric Ismaël Kinda abwiniga me titum kanga ya burkin bil gilli senta lafi en sirda mana en song ba damba be lebe ya woyo ba wakato e lebe ya meti e tansobosor sa hanke ton tengan na ndeba ndama hadon ba dambe be ne problème sans problème tazim donc ya tile ti nimbuida nta lafi fa la ten ko azim be wa kozim to pa ma songo de bon de ma bisa ne sa bisa to le pa am lafi elen se ton wa be kayibe européen. Il y a 2013 à Youmde, la balai citoyen wa vigilgia, la yab vigilga, Youmani wotone, la rana. La toumkanga 5e désima yakarwe ngwa ayam man simsa ni balai citoyen wa ramba, bumba me sindata un song ba da masambe l'autre y poussé, la phare ne katex vim. sul ningop somboni na sarande ti gile vera ba menya kayam sibra utekura hampisi la ni wa lura na serki ba kitba obsan seri obsan sa kwes bututuri ngwili sintida obogoma me zinsa sinya zulesa on konta nimbuida obsan zinda obsan sa yambututuri obsan tasi ngwili titenga to dam somandi kame na yila ti zinsa rali zulesi on kon nimbuida be de kelem pam venam ti atontunantara Abdul Rahim Nyinyi bam zin bene la nampa ma venema ne biranti zambelungu Kibaki de batawle sulning yul sak de Julie Verdamba to ramen jeresko ebu toto le 5e na kende ninga minti ning singeta za sa mebiel sumbe Burkina Faso ka sandika sayane sul ser de meti tinga taw dam to sebrab suka angezi sa yille tibalab sangese o do kanle za sanba mikida meti nep kabebe nli la ser de metop geli so ba yelle sana yilen to ndi kon ebnisi sanda tablo to pa mangandi afredik yam yoro ya sul taw soba yam sanke sarson yam mikidam ti zaxam be ti neb kabe be to bonti zone vie damba voilà dambam sonra toron lapsame ton getame ti eta me serdan gesame ti ninkan fa ton gehanten man model ninga a ponga suka ton pam ni mega rogazi gam pam nangan gusi donc ton getam ti eta me man gese wa mi ti promoteur da mawengo bam dik lora ma yeti tengale bam so lo anan ka voter la wenda na yoto donc ton getame ti ba meton tourner promoteur da ma ti pa mi nimbu de fa la fi wolo wen la ton boda Seka boto ne kibe kitba ya sababu ti Julie Verdamba na agence ko hebu toto le 5e kerle sombe Burkina Faso kanle san yane bamba nemni sindaranda bizin sandanda temme la be ambassa boto ne pametam mam kosro ya tabli kon konevni sin sur le tibi na yilen ton rompa memme tibale ne sanda be yanga de jinga boto le ya rompa nan tubne bitkel lenkel rafle dilik yam aussi ya sul le taw soba
yam get wordra yam san yi wordra yam yetam ti tenga ya view et san nanti mekan ver nge wat mekam ta boron damba donc ne ban zoen dazin city wordra ketin te hedem bala to nyab mo hati zin kabe ton geta eta serna mana wana ti lebni hinde bzin na kaman bumba bob ton man bumbu op san ka toin bob kose en toin da ba bob de man bumbu voilà fo sa watara nasi anu nenda fo ko hen toni rof ayemra zu san ko he aligide le bora pompon ti nembu ida pam ni la ton me raba budu la pam nge lotissement ra maje eso kateman wa fichier électronique pam ning kan fa obsaman lotissement fo san zo pam parcelle fo yura san yi o bada fo yura nyari yiti ning kan fa nimbu ida me pam la sanse ton pam parcelle. Merci. Le ben pati la titin ya ti sulla sin ya zule vera ya zon ki wo yum tu si la pisi ba son lo la ton lugula sa ne bam san se ba so kontom no wa ya ti nimbu da la ba ton piti ya ti nimbu da la ba ton piti so an ton yida zin sa we nge la ne zingatsa le ben ya no la yibin so boto no la son yi ki ba ke de batawle an zin rasquez hala son lugula wa tekka idi ta sul pour un wel rampa sul pour nambasi william ti sul ning yur sandan sakad pinda ti modema sen le parti politique novembre yum tu se yile pisi wa texon lora obnya kayam sibira ou te kuram pisi la ni yum tu se yile pisi la yemre rabitan dara bol ki ba kitiban wilgi ti bam parti politique optara zarialang masa ti be wodo tenga pour ti be wodo sak ning yur san sakden ti gonga ya yi sibira rari la pa kwilim sa kelen wilgi ba kitba bid kelem pam venam ti atontum na tasi a amivalia ne Fatimata Nikema nzinbi ton be so ningab sambonde tulisimo kompaura sambe gunga saka pora orokane sakanga nyenda modem parti wa tol sobrum lebiya sakanga pora la modem parti wa tawdamba nyaki yamnan vigligi epsikziga sikzikanga wa odala lo ningab sambonde ti 0032 wa tire 2001 son compte novembre q la simpisi la wa 2001 wa yumna synthèse des partis politiques le Burkina Faso kanwa et sanenge c'est la loi ngab sambonde ti article pila nasa muiniga me ti parti politique ni se fa gilli sembe Burkina Faso kanwa serantalla sikzinga a juste un comporte bon quoi tapoina ba ya modem mator supportera yibe raton hon serbe kanwa et winigam ti ya ton tum te ben ton ya parti politique winigam ti ton tim kugura konta yelam ti ya tile ti parti politique boudfa han tin on tenga tin kuguri ton rompam tumziga datun winigam ti ya ton zaka ya bonti militana matambisa zaka ya parti wa tordam zaka en leven le passé ya nimbui ninga fa to ya roti ya para ndat Burkina Faso meba en tarade ti fotreme pour modema bala modema yaka yam ti win for yama ya bam fangil zaka saya ni modem mator supportera mwini ga meti bam sikzikanga pakara mwini ga mwasa tabten sonda modem ma na parti politique la masambetenga elkelin kala Justin Compore ya c'était ton zaka abe gonge bona beti la pore ablebel le bona so bedel ninga handikrawa ti rue Simon Compore ne bo so mera me ti rue Lampadaire yam sanyo so watama ya ton zaka wonrambe nu gwabara ton letara zak ya zarbede ton dik wala ne kobonasi a pourwa me le tarab bonte salle de réunion ton ta ne kwabara la pisi le letara bureau bon ranasi président ou vice-président en bureau Mouvement démocratique modem kwaikwera adia jeboti nyakam yamna ba pakar keti beoro rati ti octobre ki simpisi la way 2020 yumde la vigliga la libre parti politique novembre ki simpiga la oni 2020 yumde arabo ya ton songi mouvement du peuple pour le progrès na bauda la runa parti politique kanga nara kunga parti politique lamba Adem Sambisi kele ya boto nambala ni modem makibara nan kelim par mora kibe kulimse posi fagil kapi kelernera la gesonga tuti vizugo wona le wulirbe Sambisi ti kibar sambi ti le ko lewa